Kaya nyo ba? Sarap na binalik. Lip lang, pre. Kaya tayo Wala. Wow, go-go-pro! Ay, shoutout kay Vibery. Thank you po sa gifts. Hello po. Shoutout sa'yo. Nice try lang, nice try lang. Ano oras siya magla-live? Baka mag-level mamaya, guys. Huwag yung guguluhin, guys, ha? Huwag niyo pressurein pag naglalaro. Thank you, guys. Good night. Bye-bye.